ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ କି ସେ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂଗଠନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତଥା ଯାହା ଆମକୁ ଅପୋଜିସନ୍ ରୋଲ୍ ମିଳିଛି ତାକୁ ପୁରାପୁରି କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ସରକାର ଯାହା ଭୁଲ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଆମେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିର ଦିନରେ ବି ଆମର 10ରୁ ଉପରେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛନ୍ତି। MLA ଇଲେକ୍ସନରେ କିଛି ଯାହା ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ସରକାର ତ ଏବେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ସେ କରୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 50,000 ଟଙ୍କା କେମିତି ଦେବେ, ଭତ୍ତାକୁ କେମିତି ବଢ଼େଇ କରି ଦେବେ, ଆଉ ଧାନଟା ଯାହା କିଣିବା ଲାଗି କହିଥିଲେ 3,100 ଟଙ୍କାରେ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କରାଯିବ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା, ସେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଉ 25 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏଠି ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ କାମଟା କରିଛି। 70% BPL ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଜି 10% ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଥରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଟା ଆସିବ। ଗୋଟେ ଚିଠିଟା ଆସିଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ, परंतु ऑनगोइंग स्कीम अच्छी जगह मिशन रे जहाद्वारा पट्टा पर्चा लगी हाराहारी 8,000 परिवार माने अप्लाई कर कार्यक्रमटा भी आरंभ हो जाइए। तेणु सरकार निजे निष्पत्ति नौ कौ योजनाटा से माने करेंगे। हाँ, विभिन्न जगार इंडस्ट्रियल जगहटा इनक्रोच होकर अच्छी जो जगार कौन सी इंडस्ट्रीज माने करवा चाहते, खासकर एटा जहाँ आम शुणुचु भुवनेश्वर को लेकर कराई, परंतु गरीब दुखी मान को विस्थापित करने आगु जहाँ कार्यक्रम नेबा कथा से मध्य कौ आईन अनुसार नेबे एटा आगामी दिन में स्पष्ट है। बलांगीर रे आमे जगह मिशन जी ऑनगोइंग स्कीम अच्छी ता भितर पट्टा पर्चा देवा लगी आमे पूरापूरी चेष्टा करिबा। कौन सी गरीब लोक को घर भांगी करी बिना कौन सी कारण जदि सरकारटा उद्यम नेब ता विषय लोक चिंता करेंगे। जेन माने एत परिमाण में वोट देते बीजेपी को विभिन्न जगार जो दिन घर भंगा जीव से निजे चिंता करेंगे केन कारण घर भंगा हो। तेणु थैथान कर प्रोविजन अच्छी ओडिशा लैंड रिफॉर्म एक्ट रे, थैथान कर प्रोविजन अच्छी ओडिशा सरकार आईन रे। सा भितर जो माने भी हो पार योग्य अच्छा थैथान करने लगी उचित पदक्षेप निया कथा।